Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learn with Ace. आज आम डिस्कस करुचे बीएड फर्स्ट सेमिस्टर सब्जेक्ट फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन तार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस एंड किछि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट. सो ए सीरीज रो पार्ट 1 रे आमे डिस्कस करथिले स्कोप ऑफ एजुकेशन. एबे सेकंड क्वेश्चन आमे डिस्कस करबा राइट इंपैक्ट ऑफ फिलोसॉफी ऑन एम्स ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन उपरे फिलोसॉफीर प्रभाव कौन ता उपरे आमे डिस्कस करिबा. So education and philosophy are closely interrelated and interdependent. एजुकेशन आउ फिलोसॉफी दी जन को ऊपर निर्भरशील जो कि फिलोसॉफी गोटे थियोरेटिकल आपणकर एनालिसिस करे जो कि किसी हाइपोथेसिस एंड थियोरी की नहीं कि सेटा गठित. बट एजुकेशन टा मेनली होचे प्रैक्टिकल रिजल्ट ऊपर तार कंटिन्यूटी टा डिपेंड करूची. So the aims of education is not fixed or it is not universal. ଆଉ philosophical जोटा कि तार बिलीफ अच्छी लाइफ रियलिटी नॉलेज वैल्यू उपरे तो तार एजुकेशन किसी सेमती निर्दिष्ट मीनिंग नहीं सेटा बहुत ऊपर भ्यारी करे. एंड फिलोसफीटा बेसिकली आंसर करे जोटा कि जेमती कि गोटे फंडामेंटल क्वेश्चन जेमती कि लाइफ रो पर्पस कौन, नॉलेज रो मीनिंग कौन एंड नॉलेज रो माने मीनिंग वैल्यू ता अर्थ कौन यही सब ऊपर गोटे फंडामेंटल बेसिस रे फिलोसफी रो बेस डिपेंड करूची. सेमती एजुकेशन टा होची फिलोसॉफिकल आइडियाज ऊपर डिपेंड करे ता फ्रेम फिलोसफी ता फ्रेम को शेप दिए गोटे एजुकेशन फ्रेम को शेप दिए. ସେଥିପାଇଁ ଫିଲୋସଫି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗାଇଡିଂ ଫୋର୍ସ ଯୋଉଟା କି ଏଜୁକେସନ ଉପରେ. ସୋ ଫିଲୋସଫି ଆକ୍ଟସ୍ ଆଜ୍ ଏ ଗାଇଡିଂ ଫୋର୍ସ ଇନ୍ ଡିଟରମିନିଂ ଏଜୁକେସନାଲ ଏମ୍ସ. ତ ବେସିକାଲି ଫିଲୋସଫି ଏଜୁକେସନ ରିଲେସନ ତା ମିନିଂ କଣ ବୁଝାଏ ତାକୁ କହିଲେ. Philosophy is the systematic inquiry into the nature of reality, knowledge and values. एजुकेशन दिगरे फिलोसफी कौन केमती हेल्प करिपारे से एजुकेशन एम को एजुकेशन लक्ष्य कौन से सेटा डिफाइन करे केमिति के इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोड्यूस हे परिबो से ऊपर फोकस करे को टाइप रो वैल्यू ट्रांसमिटेड हे परिबो किंबा आउ कहा पाखु केमती ट्रांसफर हे परिबो ज्ञान नॉलेज ता सेटा से डिपेंड करे बा एनालिसिस करे से जिंस को एंड सोसाइटी को टाइप रो एजुकेशन को बिल्ड करबा दरकार से सेटा डिसाइड करे. तो बेसिकली फिलोसफी टा गोटे प्रोवाइड करे गोटे प्रॉपर डायरेक्शन एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन. सो एबे देखिए इंपैक्ट कौन अच्छी फिलोसफी रो एक्चुअल प्रभाव कौन अच्छी एजुकेशन लक्ष्य उपरे. सो एबे हमें डिस्कस करिबा फिलोसफी रो प्रभाव कौन एजुकेशन उपरे. सो फर्स्ट पॉइंट रे अच्छे कि फिलोसफी एंड एम्स ऑफ लाइफ. तो फिलोसफी पर्टिकुलरली गोटे लाइफ रो व्यू ऊपर को प्रेजेंट करे. आउ एजुकेशन कौन एजुकेशन गोटे इंडिविजुअल को प्रिपेयर करके से सही को नजर रे ताको देखुची लाइफ को. सो एई ऊपर फिलोसफी तीन प्रकार जोटा कि होची आइडियलिस्टिक फिलोसफी, नेचुरलिस्टिक फिलोसफी, प्रैग्मेटिक फिलोसफी. आइडियलिस्टिक फिलोसफी काहाको बेसी फोकस करे सी फोकस करे सेल्फ रियलाइजेशन आउ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट उपरे. सेमती नेचुरलिस्टिक फिलोसफी गोटे नेचुरल ग्रोथ आउ डेवलपमेंट उपरे फोकस करे. आउ प्रैग्मेटिक फिलोसफी गोटे प्रैक्टिकल लाइफ और सोशल एफिशिएंसी जोटा कि सामाजिक दक्षता ता उपरे फोकस करे. देन आछे फिलोसफी एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. एई दी जनक रिलेशन कौन. फिलोसफी एजुकेशन को केमती प्रभावित करे ना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को ग्रो करिकी तार डेवलपमेंट हैला परे सेटा गोटे एजुकेशन को प्रभावित करे. तो सेटा कहा को बेसी फोकस करे डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग पावर, क्रिटिकल थिंकिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग. आउ जेतेबेले फिलोसफी एजुकेशन को गाइड करे से बेसी ट्रूथ सत्यता और ज्ञान ट्रूथ एंड नॉलेज उपरे एलाबोरेटली फोकस करे. सो इंटेलिजेंस आउ विजडम रो डेवलपमेंट तार होची मुख्य लक्ष्य. तो ए पॉइंट रे कि फिलोसफी shapes education towards intellectual growth.
ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଆସୁଛି ଫିଲୋସଫି ଆଣ୍ଡ ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ମୋରାଲ ଏମ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ଫିଲୋସଫିର ଗୋଟେ ମେଜର ରୋଲ ପ୍ଲେ କରୁଛି। ସୋ ମୋରାଲିଟି କିମ୍ବା ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଣ ନା ଗୋଟେ ବେସିକ ବିହେଭିୟର ଆଣ୍ଡ କନସେନ୍ସ ଯୋଉଟା କି ଠିକ କଣ ଭୁଲ କଣ ତାକୁ ସେ ଫିକ୍ସ କରେ। ସେଇଟା ବିଚାରକୁ ନିଏ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା କରିବା ଉଚିତ କୋଉଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ଏଇ ଫିଲୋସଫି ଏଜୁକେସନ କାହାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏ ନା ଅନେଷ୍ଟି ଟ୍ରୁଥ ଡିସିପ୍ଲିନ ଜଷ୍ଟିସ ଆଣ୍ଡ ଟଲରାନ୍ସ ଏଇ ସବୁକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ସେଟା ଫୋକସ କରେ। ସୋ ମୋରାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଲ୍ଡିଂ ବିକମ୍ସ ଆନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନାଲ ଏମ୍ ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଏଥିରେ ବହୁତ ବଡ ମେଜର ରୋଲ ପ୍ଲେ କରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଆସୁଛି ଫିଲୋସଫି ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ସୋ ବହୁତ ଫିଲୋସଫି କନସିଡର କରନ୍ତି କି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି ହିଁ ଏଜୁକେସନର ମୁଖ୍ୟ ଗୋଲ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଉଥିରେ କି ତମର ଇନର ସେଲ୍ଫ ଗ୍ରୋଥ ହବ ସେଟା ତାର ମେନ୍ ଫୋକସରେ ଥାଏ। ତ ଏଇ ୱେରେ ଏଜୁକେସନ ସେଲ୍ଫ ରିଅଲାଇଜେସନ ଇନର ପିସ୍ ଆଉ ସ୍ୱତଃ ବୁଝାମଣା ବା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଇନର ସେଲ୍ଫ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏଇ ଉପରେ ଫୋକସ କରେ ଆକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେଇଥାଏ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଯେମିତି କି ଲଭ କମ୍ପାସନ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନିଜକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ମାଇଣ୍ଡ ସୋଲକୁ ସେଇ ସବୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଥାଏ ଆଉ ଆଉ ତାକୁ ହିଁ ଫୋକସ କରିଥାଏ। Therefore, philosophy influences education to aim at spiritual upliftment. Fifth point ରେ ଆମର ଆସୁଛି philosophy and social development. Philosophy social development ରେ କେମିତି କଣ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରେ? ତ philosophy ଆଉ education ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରେ କେମିତି ଭଲସେ ସୋସାଇଟିରେ ରହିପାରିବ ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି। ସେ social efficiency, cooperation and social responsibility ୟାକୁ ହିଁ ଏମ୍ କରେ। ଆଉ କୋଉମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ କରିଥାଏ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଜଷ୍ଟିସ ଏଇ ତିନିଟାକୁ ସେ ପ୍ରମୋଟ କରିଥାଏ। ତ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ସେ ବୁଝଉଛି ଫିଲୋସଫି କେମିତି ଏଜୁକେସନକୁ ଗାଇଡ କରେ ନା ସୋସିଆଲ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଇ ଉପରେ ଫୋକସ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଗାଇଡ କରିଥାଏ। ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା ଫିଲୋସଫି ଆଣ୍ଡ ଭୋକେସନାଲ ଏମ୍ ଅଫ ଏଜୁକେସନ। ତ ମଡର୍ନ ଫିଲୋସଫି ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ସେଟା କାହାକୁ ଏମ୍ଫାସାଇଜ କରୁଛି ଭୋକେସନାଲ ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏମ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଜୁକେସନ ଉପରେ। ତ ୟା ମାନେ କଣ ଏଇ ମିନିଂରେ ଯାଉଛି କି ଭୋକେସନାଲ ଏଜୁକେସନ ଯୋଉଟା କି ଜବ ସ୍ପେସିଫିକ ହେଲା କିଛି ସ୍କିଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ଏଇ ଉପରେ ଜଣକୁ ଗୋଟେ ଲିଭଲିହୁଡ ବା ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବାରେ ଯୋଉଟା କି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସେଇଟା ଭୋକେସନାଲ ଏଜୁକେସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ସ୍କିଲ୍ସ ଦକ୍ଷତା ଏଫିସିଏନ୍ସି ସେଲ୍ଫ ରିଲାଏନ୍ସ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଏଇ ଏଜୁକେସନର। ଆଉ ଫିଲୋସଫି ୟାକୁ କେମିତି ହେଲ୍ପ କରେ ଏଇ ଏଜୁକେସନକୁ କି କିଛି ଆଡାପ୍ଟେସନ ପାଇଁ ଯେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ସୋସିଆଲ ବା ଇକୋନୋମିକ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ତାକୁ କେମିତି ସେ ଆଡାପ୍ଟ କରିକି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବ ଏଇଟା ଫିଲୋସଫି ତାକୁ ବୁଝାଏ। ତ ଭୋକେସନାଲ ପ୍ରିପାରେସନ ବିକମ୍ସ ଏ ମେଜର ଏମ୍ ଅଫ ଏଜୁକେସନ। ତ ଏଇ ସ୍ଲାଇଡରେ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହଉଛି କିଛି ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟସ ଯୋଉଟା କି ଫିଲୋସଫିର ପ୍ରଭାବ ଏଜୁକେସନ ଉପରେ। ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ହୋଲ ସମରି ପାର୍ଟ ଏଇ ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟରେ ମେନସନ୍ଡ ଅଛି। ଯେମିତି କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଫିଲୋସଫି which means views of life values and reality that leads to concept of human nature ଗୋଟେ ମଣିଷ ନେଚରକୁ ସେଟା ଶୋ କରେ ଦେନ୍ ସେଟା ଶୋ କରେ ଡିରେକ୍ସନ ଦଉଛି ଏମ୍ସ ଅଫ ଏଜୁକେସନ ଯୋଉଟା କି ପୁଣି 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଯୋଉଟା କି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ means reasoning thinking को explain करे then moral development जोटा कि गोटे लोकर values and ता चरित्र को explain करे then spiritual development जोटा कि self realization then social development जोटा कि social efficiency को explain करे जोटा कि social सामाजिक दक्षता then vocational development जोटा कि skill and employment को सेटा skill and employment को सोचाए। So previous year question
डिस्कशन सीरीज रो एई पार्ट रे आमे कंप्लीट कले राइट इम्पैक्ट ऑफ फिलोसफी ऑन एम्स ऑफ एजुकेशन। पूर्व पार्ट रे आमे सरेतिले एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ एजुकेशन एंड नेक्स्ट पार्ट रे आमे कवर करिबा राइट डिफरेंट फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। सो देखा हबा नेक्स्ट पार्ट रे। थैंक यू।